sige. Wala mo chansang tubig sa bib. Kanugay na tayo. Blanco, pinasa kay Eric. Eric, tumira. Wala. Op. Blanco. Serrano, kubik. Wala. Op. Op. Sumobra ang kasa. Nakuha ni Kabalong. Speed. Wow. Garcia, Kabalong. Tagadram lang ko. Nung una ganun. Eric. Wala. First goal ni Eric. Tirira. Wala pa rin. Nariba ni Tobet. Pinasa kay Kabalong. Pinasa kay... Blanco. Pinasa kay Serrano. Caballo. Pinalik kay Serrano. Pinalik kay 3 points. Wala. Wala number 9. Pinalik kay Serrano. Tumig. Tumig kay King. Wala. Nakawala ulit. Nilagay niya. Nilayap. Wala. Grabe. Habiling mo, madidis. Eric. Nagpapasahan. Dinaretso. Shoot. Kulot. Ngayon, nagbiglang kalbo. 8 minutes and 20 seconds. Jack Haywan Sargetli. No good. Rebound by Eric. Eric pass to Blanco. Blanco nagmamadali. Aras by Kulot. What a block by Kulot. What a nice defense. Still by Ireher to Blanco. Dandan. 14 fouls na po ang Icad Crusher. 1 point, Blanco. Init, Dara. No good. Ay, grabe mas kayo, Blanco. Ano? Ay. Masamang pangitain. Long beats. Kula. Kula to 11. Kula, ang bilis. Foul, may tawag ang referee. Galing mo na mamaya. Kabalong to Jack. Jack, pass to Tombets. Ay, what a save by Tombets. 5 to shoot. Naiwan si Jack. No good. Rebound. Eric to Blanco. Jong Hilario. Blanco. What a move. Nabasa. Na-steal pala ni Jack. Pass to Kabalong. Kalbo na po siya. Kabalong walagsak. Black ang abot. Okay na. Pass to Jack. Jack tumira. No good. Eric. Serrano. Blanco. Eric buhok. Eric. Ireher, fade away. No good. Rebound by Pabayo. What a nice pass to hindi. Masamang pangitain. Blanco. Blanco tumira. Okay na. Still by Blanco. King to Ireher. Serrano pala. Jack. Referee. Serrano to Pabayo. Back down. No good pa rin. Rebound by Jack. Jack nagmamadali. Jack. What a nice pass to Lapinya. Di Lapinya. Sumalaksak. No good. Rebound by Blanco. Sabi ni Lapinya, sayang shit. Bullshit. Blanco. Ilingon. Yata yun. 6 minutes and 16. Pilatel! Filmo! Oh, kinalang ka Filmo! 6 minutes and 11. Masamang makitain. Tombets. Why? Oh, grabe dyan niya ako. Maragwa ng isda. Kabalong. To Jack.
Bang! Nakakuha ng drugs! Wako katilaw! Wako katilaw! Kastong kay sabaw! Hoy! Kalit! Eric! Haras pa nila Peña! Anak ko ng patay! Blanco! Tumira! Nugod! Kanino rebound kay Kabalong yan! Ang pinakamabilis na pagkikitang inubuang Kabalong! Power niyap! Time out! Hey! Wait! Blanco! Bago comment! Erher! To Blanco! Erher! Eric! 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 What a speed! Eric! Big pass! Still by Kabalong! Kabalong pinakamabilis na sunaan! Bukan! Kabalong nagpapadali! Nugod rebound by Joe Hilario! Joe Hilario! Pasto! De La Peña! Baho kay Peña! 2 points! De La Peña! Kabalong pinakamabilis na aso! Ay, sos! Ang dami tayo ibang lahi. Kabalong back! Buatanes! Bali! Pabayo! Buatanes! Pasto! Sirado! No! Rebound! Galinaw! Metang! Pitulit! Takbong pag-eleksyon! Pabayo! 4 minutes and 58. Jack! Break! Jack! Oy! Dayawa na palubot! 2 points! Jack! Alimasag shot! Eric na pamili! Eric! Pasto! Sirado! 2 points yan! Nagaling ni Sirado! May katapalik ni Sirado eh! Ani si Rano. Bakit? Itong mga ano, nakapagpapalay tatlo kami ng pagtosok kami na. Wala lang guys. 4 minutes remaining! Kabalong Pasto! Jack! Naiwan na naman sa Getty! Hindi na shot! Nakuha ni Eric! Eric! Pasto! Erher! Bang! Jack! May gamit naman ang taong! Erher number 9. 3 minutes and 42. Blanco! Blanco! They drop! No good! Rebound by Blanco! Blanco pass to Erher! Erher to Sirano! Sirano power tira! No! Shot! Ala! Bang shot! Grabe Sirano! Ang galing mo! Sabi ni Brownie! Palong screen by Song Hilario! May tawag ng referee! Pak! Ang kinang! Pasto! Pabayo! Takbo! Pak! Sirano! 14 to shoot! Blanco to! Erher na iwan sa gilid! No good! Rebound by referee! One na nice rebound by referee! Kabalong na papadali! Ayaw! Ang kabayo! Bilangin niya! No good! Rebound by Eric! Banggali! Ayos na laro to! Sirano na iwan sa gilid, tumira! Tugod, rebound by Kabalong, pinakamabilis! Kabalong na pabalik! Kabalong drive! Sumabay ka ba? Grabe si Kabalong, uy! Insert pa, gwapo pa, kulot pa! Mabilis pa na aso! 28 Eric! Eric drive! Still by, wow! Sumulpot na naman si Kabalong, mga kaibigan! Pagkabalong na pabalik na po Jack! Alimasag shot! 2 points! Alimasag! Ang galing mo talaga, Jack! Ano mo na, gagmay lang na. Papa Jack. Papa Jack! Wag. Lord Jack. Jack. Sige naman talagan. Erher! Pass to Blanco to Serrano, naiwan na naman! No good! Rebound! Oy! Bilingon! Unang tira! Eric, number 28! Wow! Uy, Iguro! Na-cancel ang flight sa Boracay! Pasok! Short! May tawang with a nice insert with the white socks and yan sa ating kong pushis. 1 minute and 30. Kabalong drive! Kabalong napakabilis! Nabitawan ang Pas kay Kulma. 1 minute and 24. Blanco haras by John Hilario. Sirano! No good! Rebound by Galang! Foul! Penalty po tayo, number 20. Kabaho niya ako bukas. Jack, Alimasag, dribble the ball. Ay mo pala. Pass through. Kala ko lunis na. 3 points! Kabalong number 11!
bench mga kaibigan. Kinakabahan na po ang isang tanga. Langko, no sira for 3. No good, kaninang rebound. Kay Iriel, naghintay lang sa ilalim, pakitigil pa. Sabi niya, ano? Invite Chong Hilario. Kabalong for 3, kabalong. No good, rebound by Chong Hilario. Napitawan ang mula. Chong Hilario, recover the ball. Di pa, di kuha sa referee. Alam ka! Langko! Langko? Elen to shoot! Winner! Bida Axia! Lusaria for 3! Rebound sa Kupal. Ali. Villanueva. Pass to Romero. Romero to Villanueva. No good. Rebound. Pasakit ba? Malaos na iwan sa 3-point line. No good. Rebound by De Los Neros. Gumanit to Villanueva. What a nice pass to Villanueva. 2 points. Villanueva number 10. JD, takbo ka. Laki ng tiyan mo. Hanap na dong! Lo, yata kikulira. Lusaria. To JD. Pagtumilang nga isa kang kupal. Tanga-tanga Jollibee. Gumanit. 9 minutes remaining. Gumanit dribble. Gumanit power jump shot. 2 points. Gumanit. Jambang kulara kupal. Score is 9. Bernes. Master. To Nabita. No good. Lalaspas pa ang bola. JD. Bugok. Bullshit ka. Sana di ka na naglaro. Wow! What a nice move by Gumanet! Kung ganyanin yung bossing ko sa City ha. Okay na nam. Romero itong Gumanet. 15 to shoot. Gumanet. Pass to. Dang! Ay, taka din. Wow! Lemosteros, 2 points. Napakasipag. 27. JD! Ang umarang di ba? Foul! Tanga! Hindi, pag-masyad yan, may isang puta. 1 point, JD! Laki ng tiyan, Jollibee! 8 minutes and 8 minutes. Gumalit, Pastor Romero. Romero, gikulira, di kaya buang. Buat na rin susobin na Lusaria. Lusaria to JD. JD, binabag. Pisting, bata, untaw, basketball, oy. Uy, too much drama. Walang tira. Bubu. Nagaya ka lang ni Gurut. Sayang ang lato. Bird pa naman, bird. Ay, love bird. Yata, yung litro na. Ay, sayang. Lo, ang tikam, dagan sa mga eh. Lo. Yawat! May tawag ang referee, traffic violation. Bo, Juday. Lusaria. Crossover. Lusaria, pass to Nabita. Nabitawan ang bola. Nabitawan. Nabita. Pass to Lemosteros. Wow! Still by kasama. Ang galing talaga ni Romero. Paquito Diaz. Back! Pinaway ito good. May tao ang referee. Meron? Still. Nabita na mamadali. Ala! Back! Nabita! Coast to coast by Nabita! Hey,
Romero. Romero pala. Romero. Wow! Double to Somer! Ay! Oy, double. Foul. Herrera. Dirihis. Demosteros. Pak! Rip. Ah! Pak! Yawa! Lusaria. Kay Nabita. Nabita for 3. 3 points! Lusaria! Dita. At tayang ay Nabita. Nabita pala. Ayoko na. Ali. Ali, Alinsot. Beneleba, hindi pa tinira. Beneleba to Romero. Romero to Pat. Still by Patay. Na. Pat! 2 points. JD. Masakit ang panan! Score 25-20. Ya, kinautay-utin. Demosteros, ala, kinautay-utin. Demosteros, ala, uy, apak. Eh, to shoot. Pag! Drama. 5 minutes and 13. Lusaria. Pass to Master. Master to GD. Step back. Step back for 3. No good. Kapal ang mukha, mag-step back pa. Ali, naiwan sa 3-point line. Tumira. 3 points, Ali. Baho. Alinsot. Result na result. Tingin na tingin siya result. Nandiyan pa pala di Malas. player na. Malas to Lusaria. 13 to shoot. Lusaria, jump shot. No good, rebound by Nabita. What a nice rebound by Nabita. Lusaria na ewan sa 3-point line. No good, rebound by Malaos. 2 points. Walang po rebound ng Nets, mga kaibigan. Romero. Pass to Pat. Alcober to Lemosneros. Still one? No. Last touch. Ganit. 14 to shoot. Shot clock 14. Panood ko yung ano ko. Oy! Champion sila. Alcober. Pass to Villanueva. Villanueva. Sumalaksa. No good. Rebound by Alcober. Yawat si Alcober. Di mabit. Minutes lang ha. Lalo, kapit pagiguro sa pag-sandi. Biga daw! Kapit pag-sandi. Sabit! Malong! Palitan na. Mas
Pak! Bawi ang boss. Magway mo mag... Tumisipin dapat may mga group. Ay! Hindi. Professional na Rosaria to Malaos. Malaos to Rosaria. Rosaria drive, foul, may tawag ang foul. Magkatwiran ka para sa sarili mo. Unang tira, Rosaria. Hoy, wala sa kondisyon, may lagnat ang titi. Last throw, Rosaria, last 38 seconds. Ready for rebound. 1 point, Rosaria. Ali, pass to Alvin Alba. Well na ba, may tawag ang referee. Sa moto. Double. Ready for rebound. Tawag sa damo sa moto. Tayo to. 1 point. Bukas. Last 15 remaining on the second quarter. 10. Kaso lang may tubig lang eh. Pero iyaw. Babayo, tinitira ka ni Pama to. Numero, naiwan si Sirano, no good, kaninang rebound. Look, man-to-man. Ah! Man to man. Jong Hilario, may travel violation. Baki, number 8, 9 minutes and 33. Gawat. Kagikulira. Match kayo. Romero to. Tilba! No good. Wow! What a nice box out. Dilapin niya. Ang galing na dilapin niya. Wow! May salamin na yan eh. Salamin. Ah! Tao kayo daw. Mataas. Swimmer. Swimmer na yan. Payos. Umayat Romero. Umayat si Natividad. Hoy! May ball. Wala na sa tado. Bola. Wala, Rek. Wait lang po. May Paul yun, may Paul. Oh, Paul. Ayos. Isuot ba to? Uy! Isuot ba? Isuot na dito. Ayos. Ito, Malaos. Bantay ito. Bad! Bernes. Ito, Malaos. Bantay ito. 10 to shoot. Malaos. What a speed. Malaos pa naman. What a nice shot. Malaos. Galing pa lang Abu Dhabi City. Baki pass to Sirano. May tawag ng referee.